देखो शिखरे आपणଙ୍କୁ स्वागत। आज ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଦେଶ ବିଦେଶର 30ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବେ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ନମ୍ବର 1 ଜାନୁଆରୀ 3 ରୁ ଖୋଲିବ ରାଜଧାନୀର ସମସ୍ତ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ। ଏସ୍ଓପି ଜାରି। କୋଭିଡ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଜାନୁଆରୀ 3 ରୁ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଖୋଲିବ ସମସ୍ତ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ। ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲିବା ନେଇ ଶୁକ୍ରବାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅପରେଟିଂ ପ୍ରୋସିଡିଓର ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କାଲି ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ରାଜଧାନୀର ସମସ୍ତ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ଜାନୁଆରୀ 3 ରୁ କୋଭିଡ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ବିଏମ୍ସିର ଏସ୍ଓପିରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବା ଓ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଦିଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ଓ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରି ଭକ୍ତ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ସାନିଟାଇଜର ରଖାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ଏବଂ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ବାହାରେ କିମ୍ବା ଭିତରେ ପାନ ଓ ଗୁଟ୍ଖା ବ୍ୟବହାର ମନା କରାଯାଇଛି। ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ କେତେଜଣ ଭକ୍ତ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ସେ ନେଇ ମନ୍ଦିର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମକୁ ଜଣାଇବେ। ନମ୍ବର 2 ସାଧାରଣ ରେଳ ସେବା ଆରମ୍ଭ ନେଇ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ରେଳ ବୋର୍ଡର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। କୋଭିଡ ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଦେଶରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା କଟକଣା ସବୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଉଠୁଛି। ତେବେ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପୁଣି ଥରେ ସାଧାରଣ ରେଳ ସେବା ଆରମ୍ଭ ନେଇ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ଦେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି କାଲି ରେଳବାଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ଏହାସହ ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯାତ୍ରୀ ବିଭାଗରୁ ଆୟରେ 87% ହ୍ରାସ ଘଟିଥିବା ଦର୍ଶାଇଛି। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହାରାହାରି ପ୍ରାୟ 30 ରୁ 40% ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲୁଛି। ଏହା ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି ଯେ ମହାମାରୀର ଭୟ ଏବେ ବି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଅଛି। ରେଳବାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ 1099ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଉଥିବା ବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ଆଗକୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଯିବ। ନମ୍ବର 3 ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ହିଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ କରିପାରିବ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପୁଣି ଥରେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀରେ ଜାତୀୟ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ନବୀନ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜାତୀୟ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ମୁଖ୍ୟ ଫୋକସ୍ ହେଉଛି ହିନ୍ଦୀ। ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ହିସାବରେ ବିଜେଡି ହିଁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣ କରିପାରିବ। ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ହିଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ କରିପାରିବ ବୋଲି ବିଜେଡି ସଭାପତି ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି। ବିଜେଡିର କେହି ବସ୍ ନାହାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ହିଁ ଆମ ବସ୍ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବୈଠକରେ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କୁ ବି ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ଆଶାରେ ରହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 4 କୋଭିଡ ଟିକା ନେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଆସନ୍ତା କିଛି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ କୋଭିଡ ଟିକା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭାରତ ସରକାର କୋଭିଡ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ସମେତ 3 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ଟିକାକରଣ କରିବେ ବୋଲି ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡାକ୍ତର ନର୍ସ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିଛି ଡାକ୍ତର ନର୍ସ ଟିକା ନେବାକୁ ଅମଙ୍ଗ ହେଉଥିବାରୁ ଟିକାକରଣ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯିବ କି ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉପୁଜିଥିଲା। ଏସବୁ ଭିତରେ କାଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କୋଭିଡ ଟିକା ନେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ହେବ ତାକୁ ଟିକା ଦିଆଯିବ। ଟିକାକରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ବୋଲି କାଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ପାଣିପାଗ ସୂଚନା 5 ଦିନରେ 6 ଡିଗ୍ରୀ ଖସିବ ପାରଦ। ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 4 ରୁ 6 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖସିବ। 19 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଶୁଷ୍କ ଥଣ୍ଡା ପବନ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଫଳରେ ଶୀତ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ସର୍ବନିମ୍ନ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ଅଧିକ ରହିଥିଲା। କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ 3 ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ରହିଥିବା ବେଳେ ସମ୍ବଲପୁରଠାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ 7 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକ ରହିଛି। ଫଳରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ କମିଛି। ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯିବ ଓ ଶୀତ ବଢ଼ିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର କହିଛି। ନମ୍ବର 6 ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ ପୁରୁଣା ଲୁଗା ସଂଗ୍ରହ କରିବ ବିଏମ୍ସି। ଏଣିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ପୁରୁଣା ଲୁଗା ସଂଗ୍ରହ କରିବ। ଲୁଗାର ଅବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ପୃଥକ ଭାବେ ସାଇତା ହେବ। ପୁନଃ ବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ ଲୁଗା ଏବଂ ଖରାପ ଲୁଗା ଅଲଗା ଅଲଗା ରଖାଯିବ। ସଂଗ୍ରହ ପରେ ଏହାକୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୱାସିଂ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଆଣ୍ଡ ଇନଭେଣ୍ଟୋରି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟରକୁ ନିଆଯିବ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଲୁଗାଗୁଡ଼ିକ ସଫା ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତି ଏବଂ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଣ୍ଟାଯିବ। ଏନେଇ 3ଟି ଜୋନ୍ରେ ସଂଗ୍ରହ ବଣ୍ଟନ କରିବା ପାଇଁ ବିଏମ୍ସି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସହରର ବଡ଼ ବଡ଼ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ବ୍ୟବସାୟ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ କଲୋନୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପୁରୁଣା ଲୁଗା ସଂଗ୍ରହ କରିବ ବିଏମ୍ସି। ଏନେଇ ଏନ୍ଜିଓକୁ ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ସଂଗ୍ରହ ବେଳେ ଲୁଗାର ଅବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ ହେବ। ପୁରୁଷ, ମହିଳା, ଯୁବକ, ଯୁବତୀ, ପିଲାଙ୍କ ଲୁଗା ଅଲଗା ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ। ଛୁଟି ଦିନକୁ ଛାଡ଼ି ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 8ଟାରୁ 11ଟା ଏବଂ ଅପରାହ୍ନ 5ଟାରୁ ରାତି 8ଟା ଯାଏଁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ। ସଂଗ୍ରହକାରୀ ବିଏମ୍ସି ପରିଚୟପତ୍ର ଦେଖାଇ ଲୁଗା ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ନମ୍ବର 7 ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ଚାଷୀ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ କମିଟିକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ। ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବିରୋଧ କରି ଦିଲ୍ଲୀ ସୀମାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ 23 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କମିଟି ଗଠନ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ ନେତା ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କୃଷି ଆଇନ ବିରୋଧରେ ସିଙ୍ଗୁ ସୀମାରେ ଚାଷୀଙ୍କ ବିରୋଧ ଜାରି ରହିଛି। ପଞ୍ଜାବ କିଷାନ ଶ୍ରମିକ ସଂଘର କମିଟି ନେତା ଦିଆଲ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା କମିଟିରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହୁଁ। ଯଦି ସରକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି ଏବଂ 3 ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଠିକ୍ ଅଛି, ନଚେତ୍ ଆମେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଛି।
एथिरु बर्तिबा पई तंबू पकई रहिबा सहित नियारे पहुंचंती। आंदोलन को दीर्घ समय पर्यंत नेबाकू प्रस्तुत बोली चाषी नेता कहिसंती। नंबर 8 माणबसा गुरुवार पई कटक और केन्द्रापड़ा जिले में सरकारी छुट्टी। आसंता 24 तारिख में माणबसा गुरुवार पई केन्द्रांचल राजस्व कमिशन पक्षर कटक और केन्द्रांचल जिला पई स्थानीय छुट्टी घोषणा कर दिन कटक और केन्द्रापड़ा जिलार सबु सरकारी कार्यालय बंद रहिबो बोली आरडीसी पक्षर सूचना दी जाइछि। आसंता 24 तारिख में माणबसा गुरुवार पड़ुछि। यह मार्गशीर मासर चतुर्थ तथा शेष गुरुवार। ए संक्रांत में आरडीसी पक्षर एक विज्ञप्ति प्रकाश कर जाइछि। नंबर 9 सबु हॉस्पिटल रे हेबो अग्नि निरापत्ता ऑडिट कमिटी गठन पई निर्देश। देशर समस्त राज्य केन्द्रशासित अंचल रे थिबा हॉस्पिटल रो अग्नि निरापत्ता ऑडिट हेबो। एथिपई केन्द्र सरकार को एक कमिटी गठन करने शुक्रवार निर्देश देइछंती सुप्रीम कोर्ट। एथिसह हॉस्पिटल गुड़िकर अग्नि निरापत्ता उपरे टिकिनिकी नजर रखिबा पई नोडल ऑफिसर नियुक्ति करिबा पई कोर्ट कहिसंती, जे कि उत्तरदायी रहिबे। एथिपई सर्वोच्च कोर्ट केन्द्र सरकार को गाइडलाइन तैयारी करिबाको कहिसंती। सूचनायोग्य गुजरातर राजकोट हॉस्पिटल रे निया लागि जिबारु अनेक रोगींकर मृत्यु घटिथिला। नवेम्बर रे एही अभावनीय घटना घटिथिला। नंबर 10 शेष में विद्रोही नेता भेटा राजी हेले सोनिया गांधी। कांग्रेस नेतृत्व उपर प्रश्न उठाइबा सह तृणमूल स्तर में सांगठनिक परिवर्तन प्रस्ताव पर चिठी लिखि हईचई सृष्टि करिथिबा दलर विद्रोही नेता शेष में भेटा राजी होइछंती सोनिया गांधी। विभिन्न निर्वाचन में कांग्रेसर नैराश्यजनक प्रदर्शन पर 23 जन नेता नेतृत्व उपर प्रश्न उठाई खोला चिठी लिखिथिले। याकु नै कांग्रेस रे हटचमट सृष्टि होइथिला। ए 23 जनक मध्य अनेक वरिष्ठ नेता मध्य रहिथिले। सेबेठारु सोनिया एवं विद्रोही सह बैठक होई नथिला, किंतु एबे बैठक पई बाट फिटिछि। तेबे सोनिया समस्त नेता भेटिबे नाही, केवल विद्रोही गोष्ठीर बछ बछ 5 ରୁ 6 जन नेता सह बैठक करिवे। सूत्र अनुसार आज एही बैठक हेबो। नंबर 11 राज्य में पुणी 358 जन कोविड संक्रमित चिन्हट, 4 मृत। राज्य में पुणी 358 जन कोविड संक्रमित चिन्हट होइछंती। अनुगुड़ 52, बालेश्वर 35, बरगढ़ 7, भद्रक जड़े, बलांगीर 13, कटक 28, देवगढ़ 4, ढेंकानाल 5, गजपति 4, गंजाम 5, जगतसिंहपुर 4, जाजपुर 15, झारसुगुड़ा 6, कलाहांडी 4, केन्द्रापड़ा 11, केन्दुझर 8, खोर्धा 36, कोरापुट 8, मयूरभंज 17, नवरंगपुर 6, नयगढ़ जड़े, नुआपड़ा 26, पुरी जड़े, रायगढ़ जड़े, संबलपुर 21, सोनपुर जड़े और सुंदरगढ़ 29 जन चिन्हट होइछंती। एपटे राज्य में पुणी 4 जनकर मृत्यु घटिछि। नंबर 12 आजिठारु शाहांको 2 दिनिया पश्चिमबंग गस्त। केन्द्र स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह आजिठारु 2 दिनिया पश्चिमबंग गस्तरे जाउछंती। से 19-20 तारिख में पश्चिमबंग गस्त करिवे। एही परिप्रेक्षी में बीजेपीर जातीय गणमाध्यम प्रभारी अनिल बलूनी गृहमंत्री गस्त कार्यक्रम प्रकाश करिसंती। से एही समय मध्य अनेक कार्यक्रम में अंशग्रहण करिवे एवं आसंता वर्ष विधानसभा निर्वाचन पई राज्य में अनेक रणनीतिक बैठक मध्य करिवे। संप्रति राजनैतिक घटनाक्रम को दृष्टि में रखी अमित शाह गस्त अत्यंत गुरुत्वपूर्ण बोली विवेचना करा जाउछि। नंबर 13 देश में माड़िलाणी आउ एक रोग, 44 आक्रांत 9 मृत। समग्र देश महामारी सह लड़ई करुवा बेले एबे आउ एक मारात्मक रोग समस्त चिंता बढ़ई देइछि। विरल मारात्मक चर्म संक्रामक रोग मुकोरमाइकोसिस देशर विभिन्न स्थान में व्यापीबा आरंभ करिछि। दिल्ली और मुंबई रे थिबा किछि हॉस्पिटल रे एभଳି रोग देखा जाइछि। तेबे गुजरातर अहमदाबाद रे मुकोरमाइकोसिस तार काय विस्तार करिबारे लागिछि। एबे सुधा एही रोग रे 44 जन संक्रमित होइथिबा बेले 9 जनकर मृत्यु घटी सारिलाणी। मुकोरमाइकोसिस एक मारात्मक चर्म संक्रामक रोग। यह रोगर भाइरस समग्र परिवेश रे रही थाए। साधारणतः मुकोरमाइकोसिस संक्रमण नाकरू आरंभ होई आखि को व्यापी थाए। याकू शीघ्र चिन्हट करी चिकित्सा कले भल, नचेत यह भयंकर रूप नेबा परे जीवन जीवर कारण पलटि जाए। नंबर 14 ओडिशा एवं आईटी पेंठस्थल, आईटी क्षेत्र में बढ़िबो कर्म नियुक्ति। इलेक्ट्रोनिक्स सूचना प्रजुक्तिविद्या क्रीड़ा और युवसेवा मंत्री तुषारकांति बेहेरा गोठपाटଣା स्थित एसटीपीआई केन्द्र परिदर्शन करिसंती। ई नुआ एसटीपीआई केन्द्र रे प्लग एंड प्ले नेक्स्ट जनरेशन इनक्यूबेशन सेंटर, डाटा स्टोरेज, डाटा सिक्योरिटी, इलेक्ट्रोप्रिन्योर पार्क, मेंटर कनेक्ट आदि रही विभिन्न आईटी भित्तिभूमि को मंत्री श्री बेहेरा अनुध्यान करथिले। ई एसटीपीआई गोठपाटଣା केन्द्र कार्यकारी हेबा परे नुआदिल्ली परे यह समग्र देश में द्वितीय उत्कर्ष केन्द्र भाव परिगणित हेबो। एथिसहित आईटी क्षेत्र में नियुक्ति बहुमात्रा रे वृद्धि पाइबो बोली अधिकारी माने मंत्री श्री बेहेरा अवगत करथिले। नंबर 15 पौर निर्वाचन पूर्व स्वतंत्र पाहिया कथा उठी केन्द्र को घेरिले नवीन। युव एवं छात्र बीजेडी कार्यकारिणी रे बिजु जनता दलर सुप्रीमो तथा मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक केन्द्र को टार्गेट करिसंती। केन्द्र ओडिशा प्रति वैमातृक मनोभाव रखुथिबा कहिसंती नवीन। निर्वाचन बेले उभय बीजेपी और कांग्रेस इस्ताहार रे स्वतंत्र पाहिया कथा कहिथिले, हेले निर्वाचन परे सबु कथा भूली जाइछंती बोली नवीन कहिसंती। भौगोलिक स्थिति नै ओडिशा सर्वदा प्राकृतिक विपर्यय भोगुछि। ओडिशार स्वार्थ पई बीजेडी सबु बेले लड़ई जारी रखिबो।
राज्यर एकमात्र आंचलिक दल भाव बीजेडी ही ओडिशा लोकंक पई लढुछि। बीजेडी ही ओडिशार स्वतंत्र परिचय को सुरक्षा दे पारिबो। राज्यर कांग्रेस दिल्लीर रिमोट कंट्रोल द्वारा चले। बीजेपी मध्य दिल्ली निर्देश रे काम करुछि बोली नवीन कहिसंती। आमर दिल्ली रे केही मुखिया नाहंती, आम मुखिया ओडिशावासी बोली नवीन कहिसंती। नंबर 16 मॉडर्ना टीकार जरूरीकालीन व्यवहार निमंते अमेरिकार अनुमोदन। मॉडर्ना प्रस्तुत कोविड टीकार जरूरीकालीन व्यवहार करने को युक्तराष्ट्र अमेरिकार फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन परामर्शदाता कमिटी अनुमोदन करिछि। फल कोविड-19 विपक्ष में यह टीका फाइजर टीकार विकल्प हो पारिबो। अनुपस्थित थिबा जणे सदस्य को छाड़ी परामर्शदाता कमिटीर बाकी 20 जन सदस्य मॉडर्ना प्रस्तुत टीका सपक्ष में मतदान करथिले। 18 वर्ष और तहिंरु ऊर्ध्व वयस वर्गों क्षेत्र में मॉडर्ना टीका विशेष विपदर कारण होई नथिबारु कमिटीर समस्त सदस्य ता सपक्ष में भोट देइछंती। नंबर 17 हाथरस पीड़िता बयान आधार में चार्जसीट दाखल कला सीबीआई। उत्तर प्रदेश हाथरस रे होइतिबा बहुचर्चित गणदुष्कर्म हत्या मामला एवं नुआ मोड़ नहीं। राज्य सरकार आदेश पर यह घटनार तदंत करुवा सीबीआई काली एक चार्जसीट दाखल करिछि। पीड़िता मृत्यु पूर्व देइथिबा बयान आधार में सीबीआई स्वतंत्र एससी/एसटी कोर्ट रे चार्जसीट दाखल करिथिबा जणा पड़िछि। सूचना मुताबक मृत्यु पूर्व सेप्टेम्बर 22 रे पीड़िता गणदुष्कर्म होइतिबा कथा कहिबा सह हत्या उद्यम कथा कहिथिले। परे तांकर मृत्यु हो जाइथिला। एबे तदंतभार संभाळिथिबा सीबीआई पीड़िता देइथिबा शेष बयान आधार में चार्जसीट दाखल करी शेष निष्पत्ति कोर्ट उपरे छाड़िछंती। नंबर 18 47,000 छुई तड़कू खसिला सेंसेक्स। प्रचुर विदेशी पुंजी विनियोग हेतु शुक्रवार ऐतिहासिक 47,000 पॉइंट छुईची सेंसेक्स। काली सकाळे सेंसेक्स 47,026 रे खोली अपराह्न ता 46,960.69 को खसी आसीथिला। अन्य पक्षरे निफ्टी मध्य 13,760.55 शीर्ष पॉइंट रे चलित सप्ताह कारबार शेष करिछि। अन्य पक्षरे शुक्रवार आईटी और फार्मा क्षेत्रर स्टॉक गुड़िक भल प्रदर्शन करिछि। आईटी क्षेत्र में सूचकांक 1.59% और फार्मा क्षेत्र में सूचकांक 1.27% वृद्धि घटिछि। विदेशी निवेशक माने स्टॉक बाजार में बेस विनियोग करिथिबारु बाजार मूल्य वृद्धि पाइछि। नंबर 19 23 रु खोलिबो श्रीमंदिर सूचना देले पुरी जिलापाल। आसंता 23 तारिख रु श्रीमंदिर खोलिबो बोली पुरी जिलापाल सूचना दैछंती। श्रीमंदिर सह पुरी जिलार समस्त धर्मानुष्ठान खोलिबो बोली से कहिसंती। कोविड कटकणा मानि श्रद्धाळु दर्शन करिवे। प्रथम 2 दिन अर्थात 23 और 24 तारिख दिन सेवायतଙ୍କ परिवार को दर्शन अनुमति मिलिबो बोली जिलापाल सूचना दैछंती। एही 2 दिन परे पुरी सहरवासी को दर्शन सुविधा मिलिबो। सकाळु संध्या जाए विभिन्न वार्ड बासिंदा को पर्यायक्रमे दर्शन लगी अनुमति मिलिबो बोली जिलापाल कहिसंती। प्रथमे 5,000 भक्तों को दर्शन अनुमति दिजिबो, परे स्थिति देखि संख्या वृद्धि कराजिबो। नंबर 20 एमएसपी व्यवस्था हटिबार प्रश्न उठुनाही कहिले मोदी। देश में सर्वनिम्न सहायक मूल्य व एमएसपी व्यवस्था हटिबो नाही बोली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काली देशर कृषक मानक आश्वासन दैछंती। मध्य प्रदेश रे कृषक मानक संबोधित करी से कहिसंती जे कृषक माने सरकारक संस्कार प्रक्रिया उपरे भरोसा रखिबा आवश्यक। से कहिसंती जे सरकार रबी और खरीफ फसलर एमएसपी वृद्धि करिसंती। नुआ आईन अनुसार चाषी माने निज इच्छा अनुसार मंडी भितरे किंबा बाहर निज फसल सामग्री बिक्री करि परिबे। अन्य पक्षरे केवल चाषी माने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग रो कॉन्ट्रैक्ट ओहरी पारिबे, किंतु स्पॉन्सर माने ओहरी पारिबे नाही। तेबे जदि कोनसी कंपनी माने एमएसपी रु कम मूल्य रे शस्य क्रय करिबा पई बाध्य करंती तेबे एमिति क्षेत्र रे कोन दंड विधान रो व्यवस्था अछि ता विषय किछि कहि नाहंती। नंबर 21 पात्रपड़ारे हेब नगर वन 43 एकर परिमित जागा चिन्हट। राजधानी उपकंठ पात्रपड़ारे प्रतिष्ठा हेब नगर वन। एई अंचल रे खाली थिबा 43 एकर जमी रे व्यापक वृक्षरोपण करी नगर वन सृष्टि कराजिबो। निंब करंज बाउंस बर परी वृक्षरोपण हेबो। जनसाधारण को जेपरी अम्लजान मिली पारिबो से दिगरे पदक्षेप नियाजिबो। पर्यटकों बुलिबा लागि नगर वन परिसर रे व्यापक सुविधा सुजोग रहिबो। केंद्र जंगल और परिवेश मंत्रालय को एभली प्रस्ताव दैछंती राज्य सरकार। मंत्रालय पक्षरु देशर 200 सहर नगर वन सृष्टि करने को गत अगस्ट मासरे निष्पत्ति निया जाइछि। एथिरे ओडिशार 5टी सहर रे नगर वन प्रतिष्ठा करने को राज्य सरकार योजना प्रस्तुत करने सह केंद्र को प्रस्ताव पठाइछंती। नंबर 22 कृषि आईन को चिरिथिबरु केजरीवाल नारे पुलिस रे अभियोग कला बीजेपी। कृषि आईन को नहीं बीजेपी और दिल्ली क्षमतासीन आम आदमी पार्टी विरोध में टकराटकरी परिस्थिति सृष्टि होइछि। गुरुवार दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विधानसभा केंद्र सरकार 3टी जाक कृषि आईन को चिरी फोपाड़ी देइथिले। केजरीवाल एभली आचरण को दिल्ली बीजेपी यूनिट विरोध करिछि। एथिपई काली बीजेपी केजरीवाल विरोध में पुलिस रे अभियोग करिछि। विधानसभा कृषि आईन को चिरी केजरीवाल चाषी आंदोलन को उस्कैबाकू चाहुथिबा बीजेपी अभियोग करिछि। दिल्ली बीजेपी आईटी सेल मुख्य अभिषेक दुबे तांको अभियोग रे कहिसंती दिल्ली रे चाषी आंदोलन को तीव्र करबा पई केजरीवाल षडयंत्र करुछंती। नंबर 23 गैंगस्टर राजाचार्य नारे लागिला एनएसए।
दादाबटीକୁ ନା ଅଭିଯାନକୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ଅଧିକ ତୀବ୍ର କରିଛି। ସଂଗଠିତ ଅପରାଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୁଲିସ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ରାଜା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନାଁରେ ଜାତୀୟ ନିରାପତ୍ତା ଆଇନ ଅର୍ଥାତ୍ ଏନ୍ଏସ୍ଏ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଦାଦାବଟି ଆଦାୟ ସାଧାରଣରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଏନ୍ଏସ୍ଏ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ ହୋଇଥିଲା। ତାର ସମସ୍ତ କେସ୍ ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସର ଆବେଦନକୁ କୋର୍ଟ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 24 ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ସାଉଥକୋ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଧାରଣା। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ସାଉଥକୋ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ଗତ 6 ମାସ ହେଲା ମିଳିନଥିବାରୁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବହୁ ହଇରାଣ ହେବା ପରେ କାଲି ସାଉଥକୋ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ମହାମାରୀ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏହି କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଜ ଘରେ ନ ରହି କାମ କରି ଆସୁଥିଲେ। ନିଜର ଜୀବନ ଏବଂ ପରିବାରର ଜୀବନ ସହ ଖେଳି ଏମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଲୁଅ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଅହରହ ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ତେବେ ଗତ 6 ମାସ ହେବ ଦରମା ବିନା କିପରି ପରିବାରକୁ ପୋଷିବେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଅତିକମ୍ରେ ଯେତିକି ଅଧିକାର ମିଳିବା କଥା ସେତିକି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉନଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରତି ମାସରେ ଦରମା ଦେବା, ସୁରକ୍ଷା କିଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବା, କାମରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ଇତ୍ୟାଦି ଦାବି ରହିଛି। ନମ୍ବର 25 ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ବିଧାୟକ ଶିଳଭଦ୍ର ଦତ୍ତ। ଉତ୍ତର 24 ପ୍ରଗଣାର ବାରାକପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ବିଧାୟକ ଶିଳଭଦ୍ର ଦତ୍ତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମାତ୍ର 5 ମାସ ବାକି ଥିବାବେଳେ ଦଳରୁ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ବିଧାୟକ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ଘଟଣା ଶାସକ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ସମ୍ଭବତଃ ସେହି କାରଣରୁ କାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ଏକ ଜରୁରୀ ବୈଠକ ଡକାଇଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଅନେକ ବିଦ୍ରୋହୀ ନେତା ଓ କର୍ମୀ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେବେ ବୋଲି ଶୁଣାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 26 ଦିଦିଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ବାହାରି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଘେରିଲେ କେଜରିୱାଲ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ କ୍ୟାଡର 3 ଆଇପିଏସ୍ଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ଡେପୁଟେସନରେ ଡାକିବା ସହିତ ବିଭାଗ ବାଣ୍ଟିଛି। କେନ୍ଦ୍ରର ଏପରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଶାସକ ଦଳ ଟିଏମ୍ସି ବିରୋଧ କରିଛି। ଏହା ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି ବୋଲି କହିଛି। ଏବେ ଟିଏମ୍ସି ସମର୍ଥନରେ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଆପ୍ ସୁପ୍ରିମୋ ତଥା ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଟ୍ୱିଟର ଜବାବ ଦେଇ ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, ବେଙ୍ଗଲ ପ୍ରଶାସନରେ କେନ୍ଦ୍ରର ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ରାଜ୍ୟର ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ରାଜ୍ୟର ବିନା ଅନୁମତିରେ କେନ୍ଦ୍ର 3 ଆଇପିଏସ୍ଙ୍କୁ ବଦଳି କରିବା ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି। ନମ୍ବର 27 ଜନସଂଖ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ କଡ଼ା ଆଇନ ଆଣିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦାବି। ଜନସଂଖ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ କଡ଼ା ଆଇନ ଆଣିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଗିରିରାଜ ସିଂ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଗିରିରାଜ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ କହିଛନ୍ତି, ଦେଶର ବିକାଶ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଲୋକମାନେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଧର୍ମ କିମ୍ବା ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ବିହାରର ଏହି ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ଜଣକ କହିଛନ୍ତି, ଦେଶରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଲାଗି ଏକ କଠୋର ଆଇନ ଅଣାଯିବା ଦରକାର। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସଂସଦରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବା ଉଚିତ। ନମ୍ବର 28 ରୋଚକ ମୋଡରେ ଆଡିଲେଡ୍ ଟେଷ୍ଟ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 191ରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍। ଆଡିଲେଡ୍ ଓଭାଲଠାରେ ଚାଲିଥିବା ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ଏକ ରୋଚକ ମୋଡରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଭାରତୀୟ ଦଳର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ ସ୍କୋର 244 ଜବାବରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ 191 ରନରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଭାରତର ଅଭିଜ୍ଞ ସ୍ପିନର ଆର୍ ଅଶ୍ୱିନଙ୍କ ଘାତକ ବୋଲିଂର ସାମ୍ନା କରିନପାରି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବ୍ୟାଟିଂ ଧରାଶାୟୀ ହୋଇଯାଇଛି। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଅଶ୍ୱିନ 4, ଉମେଶ ଯାଦବ 3 ଓ ବୁମରା 2ଟି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ 53 ରନରେ ଅଗ୍ରଣୀ ରହିଥିବା ଭାରତ କାଲି ଷ୍ଟମ୍ପ ଅପସାରଣ ବେଳକୁ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 9 ରନ୍ କରିଛି। ଫଳରେ ଭାରତ ଏବେ 62 ରନରେ ଅଗ୍ରଣୀ ରହିଛି। ନମ୍ବର 29 ପ୍ରଥମ ଟି20 ପାକିସ୍ତାନକୁ ହରାଇଲା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ। ଜ୍ୟାକବ୍ ଡୁଫିଙ୍କ ଘାତକ ବୋଲିଂ ପରେ ଟିମ୍ ସେପ୍ଟଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ବଳରେ ଘରୋଇ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ରେ 5 ୱିକେଟ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ 3 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି20 ସିରିଜ୍ରେ 1-0ରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି। ଅକଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଶୁକ୍ରବାର ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନ ଟସ୍ ଜିଣି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଦଳ 20 ଓଭରରେ 9 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 153 ରନ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ 18.5 ଓଭରରେ 5 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 156 ରନ୍ କରି ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ନମ୍ବର 30 ପୁଣି ବିସିସିଆଇ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ହେବେ ରାଜୀବ ଶୁକ୍ଳା। ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ରାଜୀବ ଶୁକ୍ଳା ପୁଣି ଥରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ସମ୍ଭାଳିବେ। ବିସିସିଆଇ ସଦସ୍ୟମାନେ ଏହି ପଦ ପାଇଁ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ରାଜୀବ ଶୁକ୍ଳାଙ୍କୁ ଚୟନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ଳା ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏନ୍ ଶ୍ରୀନିବାସଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ସମୟରେ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ରହିଥିଲେ। ସେ ଆଇପିଏଲ୍ ପରିଚାଳନା ପରିଷଦର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ। ଭିଡିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।